अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि नून लीग का कल का दिन जो है वो बड़ा भारी, बड़ा परेशान कुन रहा। और कल मरियम नवाज़ की एक वीडियो भी वायरल हुई और वो वीडियो जो है वो गले पड़ गई है। और नवाज शरीफ के साथ साथ पूरी मुस्लिम नून के जो है वो सर शर्म से जो है वो झुक गए उस वीडियो की वजह से। ऐसे ऐसे ब्लंडर आपको पता ये करते हैं। और अब वो वीडियो के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ना देंगे हम इस व्लॉग की सबसे बड़ी खबर। जो बड़ी खबर है इस व्लॉग की वो ये है कि इमरान रियाज के साथ एक अहम शख्सियत ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। वो शख्सियत कौन है, उसमें टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू क्या हुई, वो इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब की अहलिया और उनके देवर की जो लड़ाई चल रही है उस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और सानिया समा न्यूज़ भी हुआ है कल, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन काम, सबसे पहले वीडियो, फिर सानिया समा, फिर इमरान रियाज और फिर जो है वो हिबा फवाद चौधरी वाली जो गुफ्तगू उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह तफसील में जाने से पहले जो है वो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, कल आपको पता है कि जो जलसा था वहाँ पे मरियम नवाज लोग तो थे नहीं। वहाँ पे जब मरियम नवाज की स्पीच चल रही थी वो लोग जलसा छोड़ के चले गए। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ जो एंट्रेंस की वीडियो है वो वायरल हो रही है मरियम नवाज की। और वहाँ पे जो मेहंदी का फंक्शन होता है वो पूरा एक वो समा बनाया गया है। ये एक ब्लंडर हुआ है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये थंबनेल में भी ये पिक्स लगी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये इस तरह है जैसे मेहंदी का थंबनेल है। और ये बंदे इनके पास हैं नहीं, मतलब इतना इन्होंने काम किया। और ये इसके ऊपर इनके जो है वो मरियम नवाज़ की जो है वो कह लें कि लोग बड़ा इसको तनकीद कर रहे हैं। इसके ऊपर सॉन्ग भी लगा हुआ, मैंने वॉइस म्यूट की हुई है ताकि वो कॉपीराइट के इशू ना आए। मैं फुल्लां दी सेज सजावां, वो इस तरह का करके सॉन्ग भी जो है वो लगा हुआ है। तो ये इनका हाल है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि मतलब ये मेहंदी का फंक्शन है, ये जलसे इस तरह तो नहीं होते, जलसों में आवाम नहीं है ये, लेकिन ये मेहंदी का फंक्शन बनाया गया है। तो मरियम नवाज़ को इस हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और मतलब कि बंदे होते तो शायद ये चीज़ कवर हो जाती, लेकिन बंदे नहीं थे तो ये वाली चीज़ भी निकल आई। तो ये इनको और इनके गले पड़ गई ये वाली जो वीडियो जब ये वायरल हुई। तो एक तो नाज़रीन हम ये वाला मामला है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये जो मेहंदी वाला फंक्शन इन्होंने बाकायदा बनाया गया, ये भी आप करिए। अब सानिया समा न्यूज़ जो है, अब मैंने कल आपको बता दिया था, इसको नेशनल टेलीविज़न ने भी रिपोर्ट किया कि ये जो मतलब कि मरियम नवाज़ के बंदे नहीं है, समा न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि 70% लोग जलसा छोड़ के चले गए जब मरियम नवाज़ स्पीच कर रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि समा न्यूज़ चैनल इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि मतलब कि आपको पता है कि पिछले दिनों मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की और जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओम चौधरी की। उसमें जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात थी। तो कहा यह जा रहा है कि जनाब वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कोई रौला शौला पड़ा हुआ है, ये कोई 25-40 सीटें मांगते हैं, वो 3-4 सीटें देने के चक्कर में। तो उसका जो है वो बदला जो है वो अलीम खान साहब ले रहे हैं, क्योंकि समाचार अलीम खान साहब का है। तो नाज़रीन काम, ये सूरत हाल है। सानिया समा भी जो है वो कल हो गया है और उसने भी रिपोर्ट की। और इस वजह ये बताई जा रही है जो मैंने आपको बताया, जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि समा न्यूज़ ने इसको क्यों रिपोर्ट किया। और मैंने भी तंजिया कहा कि समा न्यूज़ को गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने पर जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारकबाद उनको जो है वो देते हैं। नाज़रीन काम, आगे बढ़ते हैं और इमरान रियाज वाली ख़बर पे आते हैं। इमरान रियाज खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और मैं आपको ये बता दूँ, ये ख़बर जो है ये साकिब राय साकिब खैल साहब की ख़बर है, उन्होंने ख़बर दी है और क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि ख़बर उनकी है। तो नाज़रीन काम, इमरान रियाज से टेलीफोनिक रब्ता किया है एक अहम शख्सियत ने, और वो अहम शख्सियत हैं ओन चौधरी साहब। ओन चौधरी ने इमरान रियाज से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हम वो पुराने दोस्त हैं और बड़ा मतलब कि मैं जो भी आपके साथ हुआ बड़ा दुख है उसके ऊपर। और उसके ऊपर जो है वो इमरान रियाज ने कहा कि क्या आपने मेरी फैमिली के साथ, मेरे कभी वालिद के साथ, किसी के साथ रब्ता किया? तो खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं घर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सो बिस्मिल्लाह, आप घर आएँ, आपका अपना घर है।
لیکن جو بھی گفتگو ہوگی میں اس کو جو ہے وہ مطلب کہ اس کو ریکارڈ کر کے پبلک کروں گا. تو انہوں نے کہا پبلک کریں گے. پبلک کیوں کریں گے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمران ریاض نے کہا کہ میں پبلک اس لیے کروں گا کہ جس شخص کے ساتھ آپ اتنا عرصہ رہے ہیں, جس شخص کے ساتھ آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے, یعنی کہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سیکرٹری رہے ہیں اور چیف آف سٹاف رہے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ لائل ہی رہے, اس کے اوپر آپ الزامات اب لگا رہے ہیں, تو کل کو آپ میرے خلاف بھی کوئی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی آپ کے بارے میں بڑے کنسرن تھے, جہانگیر ترین صاحب کو بڑا دکھ ہوا جو بھی آپ کے ساتھ ہوا. تو عمران ریاض بھائی نے کہا اچھا تو پھر آپ جہانگیر ترین کو کہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کیجیے گا, وہ اگر کنسرن تھے. تو دوسرا یہ کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ عمران ریاض کے ساتھ جو بھی ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور وہ جو بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اس کے اوپر بھی جناب وہ خاموشی تھی. تو یہ اور پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی اہم میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے پارٹی بنائی ہے, اور عمران ریاض یہ میری ٹیک ہے, میرا سٹانس ہے کہ ایک اسٹرانگ ایک بیانیہ ہے عمران ریاض کا. تو میرا خیال ہے شاید وہ اس چکر میں کہ جناب ہماری پارٹی کو ذرا کو سپورٹ کریں یا ہماری پارٹی کے بیانیہ کو لے کر کے چلیں. تو ناظرین کرام میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کیونکہ اس وقت ان کو اسٹرانگ بیانیہ چاہیے, لیکن عمران ریاض اتنا چوچا تو نہیں ہے کہ جناب وہ اتنا ظلم بھی اس نے برداشت کیا اور بعد میں آ کے وہ اپنا بیانیہ چینج کر لے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اہم میٹنگ ہے, اس میں عمران ریاض کو کوئی آفرز کروائیں گے, اور وہ عمران ریاض جس نے اتنا ظلم سہا اور وہ کوئی بڑی آفر لے کے جناب اپنا کوئی سٹانس بدل لے گا یا آئی پی پی کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گا, تو ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ ناظرین کرام گفتگو ہوئی یہ وہ ان کے درمیان, اور اس کے بعد جو وہ خاموشی تھی, اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے یہ ملاقات نہیں ہوگی. ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں ہبہ فواد چودھری صاحبہ, ان کا کل ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے اپنے دیور فیصل چودھری کے حوالے سے گفتگو کی, اور وہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا, اور مجھے اڈیالہ جیل میں فواد سے مجھے فواد چودھری سے ملاقات نہیں کروائی گئی. وکیل فیصل چودھری کے کہنے پر یہ سب ہوا, اور آج بھی مجھے میری بیٹیوں کی پیشی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی وکیل فیصل چودھری کی طرف سے. تو یہ ناظرین کرام انہوں نے کہا, میں زیادہ اس میں جو ہے وہ نہیں کوئی گفتگو کروں گا, لیکن اگر کوئی معاملہ ہے مطلب ان کی بچیوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی یا بیگم کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی, تو یہ فیصل چودھری کی جانب سے تو یہ غلط ہے, کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے, اس کی بیٹیوں کا رائٹ ہے حوالے سے ملنا, تو یہ زیادتی ہے, ان کو ملاقات کروانی چاہیے. برکیف باقی جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے جو خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب اگر نااہل ہوتے ہیں تو اس کی جگہ ہبہ فواد چودھری صاحبہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں فواد چودھری کی جگہ. لیکن فیصل چودھری صاحب اپنی جگہ ایکٹیو ہیں, انہوں نے جو نئے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گوہر صاحب ان سے بھی ملاقات کی, وہ فواد چودھری صاحب کی جگہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ معاملہ چل رہا ہے جو ابھی تک کی خبریں ہیں. ناظرین کرام اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کا فیڈ بیک بڑا اہم ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.